হরে কৃষ্ণা, রাধে রাধে বন্ধুরা। আমাদের বৃন্দাবন প্রণীতাই শুক্লা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। তো আজকে এক জায়গায় আমাদের বৃন্দাবনে এক জায়গায় একটা বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল, কীর্তন। তো আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, একটা ছোট্ট বাচ্চা এসেছিল, দেখুন রয়েছে, এবং আমরা কীর্তন শ্রবণ করলাম। কীর্তন হচ্ছে। तुम लोग भी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे। उस राधा रानी की, उस वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, उस बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल के प्यारे प्यारे भक्तों की जय, देने वालों की सीताराम जय सीताराम। राम जय सीताराम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राम। हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा हो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। माने दोनों काम हमको करना पड़ेगा। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कैसे हरि बोल कैसे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधे 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 बोलो वृंदावन में अरे गोवर्धन में अरे अरे दान घाटी में अरे बिछड़े की लता अरे मुखार बिंदी में
जोर से बोलिए से बोलिए बोलो राधे राधे थोड़ा हंसी के बोलिए थोड़ा हाथ उठा के बोलिए बोलो राधे 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 ताली बजा के बोलिए राधे राधे हमारे बाबा बोले हमारी नैया ना बोले बोलो राधे 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 बोले अरे गोपिया बोले ओ राधे 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 ओ राधे 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 बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 कृष्ण बिहारी लाल की राधा रानी की बोले लड्डू गोपाल की भक्ति तुलसी महारानी की सीताराम जगदम्बा सरकार की समस्त भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय राधा राधा ना हो चलो चलो रे चलो चलो रे वृंदावन धाम गाइबो श्री राधा राधा नाम चलो चलो रे हो चलो चलो रे वृंदावन धाम गाइबो श्री राधा राधा हमें राधा राधा गाइबो हमें क्षमा क्षमा गाइबो रे बोलুন সবাই हमें राधा राधा गाइबो আমি क्षमा क्षमा गाइबो रे हमें लागे ना कोनो इनाम गाइबो श्री राधा राधा नाम এখানে রাধা নাম নিলে কোনো টাকা পয়সা লাগে না ঠিক আছে আমি লাগে না কোনো ইনাম গাইবো শ্রী রাধা রাধা নাম আমি লাগে बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 হরে কৃষ্ণা রাধে রাধে বন্ধুরা। তো আজকে আমাদের এই বৃন্দাবনে একটা বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল। আজকে যেহেতু এখানে সীতা আর রামের বিয়ে, তো সেই উপলক্ষে ওনারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। হ্যাঁ, অনেক ভক্তবৃন্দরা এসেছেন আশেপাশের, তো সকলে কীর্তন, হ্যাঁ, তারপরে প্রসাদের আয়োজন ওনারা করেছেন। তো আমরা কীর্তনের পরে চলে এসেছিলাম, কারণ সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো, বাড়িতে সন্ধ্যা আরতি করতে হবে। তো অনেক ছোটো ছোটো অনেক বাচ্চারা এসেছিলো, আর অনেক অনেক বড় মানে মাতাজি প্রভুজিরা অনেক ছিলেন। তো অনেক ভালো, এরকম মাঝে মাঝে দেখুন কীর্তন অনুষ্ঠান এগুলো হলে ভালো। এটা ঘরের পক্ষ মঙ্গল, মানে গৃহের জন্য। আপনারা সকলে মিলে যদি বাড়িতে একসাথে কীর্তন ভজন করেন তাহলে কিন্তু অনেক ভালো। তো সকলে বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যারা আমাদের চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা বৃন্দাবনে আসতে চান যোগাযোগ করবেন। সকলে প্রেম সে বলুন রাধে রাধে।